Bijoy Kumar Rangkhol Nogendro Jomatiyatei Drau Kumariang akon songnotuyoi tebo ti pradofani shenkrakhinei chejak tongnai rongni yakti khlaiei TTADC no segeitumani Bharat-hani Mantri Bokrok Indira Gandhi ni yakni o bisino bisibrum no borom rimani bisingti khlaiei TTADC manmani sal hinei o salno no bisibrum no khaste tiprani tiprasarok o salno borom rifayu oboni logi no bubagra Pradyut Kishore Maniko Debormani bodol tipramotha bodol achaimani simi o bodolbo TTADC manmani salno borom rimani bisingti khlaiei o sal tiprasarokni bagai belaikheno nangkukmani hine wansegoi borom dilaimani bisingti khlaiei palaijagai phaitongo oboni logi 47 Ambassa Tipramotha Block Committee ni Lua Jimung Baibo tini Ambassa Bukhastini Masurai Para Community Hall logo kaisa chikonsa pandani bisingti khlaiei tinini o TTADC manmani salno palaijakha chikonsa kok awai khlaimani kok pirmani te sisamung rimani bisingti khlaiei tinini o salno palaijakha tinini o pandao tongbaikha TTADC Dolai Committee ni Chairman eng yakhaba 47 Ambassa Tipramotha Block Committee ni Achuk Phang Premlal Molsomte Dolai Committee ni Vice Chairman Bisonjoy Riang akon songnotuyoi Ambassa Sub-Zonal Committee ni Chairman Kusharai Riang akon song tinini o pandao TTADC bahaike man khatei bumtui choba khaina nangkha TTADC mannani thangai ni tiprasani shenkrak omonotui no tini koklam salaijak khatei tinini o sal belaikhano nangkukmani o kogrokno pirjakmani logi sisamung rijakha phainai salrogo bahaike tiprado pharokno romoi narognani tei tiprado phani bisingo sisamung tubunani dalbidal samung butang tei dalbidal pandani bisingti khlaiei Tipramotha long live. Tipramotha long live. Ini 23 August 2025. Start. যারা সুইজনাই তিনি এদিকে মাইনুনি খালো যারা আন্দোলন খায়ে সভা খায়ে ফিনাই প্রাইনি থানাই ব্রহ্ম সম্মান জানাইল এবং দেহাকে আরো সম্ভবে চেনুছিলেন ADC hinai gobangma Tripura tribal areas autonomous district council hinai haino bukuk bai sawo kintu meaningful tamo bahai khai ADC phaika bahai khai mangkha abon ansisa brief kainani chesta khainai chini o notice o 7 star a bisingo puilao Mizoram Meghalaya Assam o 3টা স্টেট আছে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রিজার্ভ মিজোরাম অনেক ফাইট কে লালদেঙ্গা নেতৃত্বে মিজোরাম স্বাধীন নিবাগৈ থুইরিকা আপনি পরে বরং আরো 3টা এডিসি রিজার্ভ কাইসা মারা ডিস্ট্রিক্ট কাইসা নিনি চাংমা ডিস্ট্রিক্ট আমহাই খাইয়ে 3টা রিজার্ভ ইনকে টোটাল 9টা আপনি ত্রিপুরা কোনো এডিসি নে হইদুক গরই চুং ভারত স্বাধীন 1947 ভারত স্বাধীনতা পরে চুং চিনি মহারানী কঞ্চন প্রভা দেবী চিনি জওহরলাল নেহেরু সংবাই কাইসা চুক্তি খাইয়ে ইন্ডিয়া ও মার্জার খাই হাপকা হাপমানি পরে আং যদি ভুল চাই ডাঙ্কে 1951 সন নিসিমি অর ইলেকশন অংতম কিন্তু আপরো চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বো কাইসা কাউন্সিল গঠন খাইছে ব্রক ও ত্রিপুরানো চালক দংমানি ইনকে আপনি পরে গোবাং মাচুং নুখা 30 বছর লাগাতর কংগ্রেস শাসন খাইকে চিনি হা ত্রিপুরাও তাবো বো গোবাং মা কিরি মাহাব দংবো জেরাই রংনি বিসিঙো তাই ওর সিনিয়র লিডার গোবাং মানরক দংবো কংগ্রেস শাসন খাইপুরো গোবাং মা চিনি ত্রিপুরা সারক
था चौगई था करो थी माने ओ इस्तिहार बा हिस्टोरी ताबो बतंग को चिनी खाओ अब सिमी बुया चिनी ताबो दुम्बुर इलेक्ट्रो अब जे प्रोजेक्ट तंग माने जे कारेंट स्नामनानि बगे अपुरो चिनी ब्रोरो सुदु ब्रो यारो सुदु रियांगिया गोबां मा जाति आरो जों बसबास खाय तंग माने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिनै कांग्रेस आमोलनो चिनी ब्रोग्रगनो उइदाउट कम्पेनसेशन कुनु साहाय्य सारा अर्थी साहाय्य सारा इच्छा मते मायुं बाय फरेस्ट बाय लुख्लायै विभिन्न जायगायाव जों खारनानै बाय दंखा आफुरो बाक्सा चिनी ब्रोरक मिजोराम थांखा बाक्सा आसाम थांखा आमाय खायैनो ब्रनो ताबुक तैसा त्रिपुराव ताबुक शरणार्थी हिनै बुमुं फारजाखा अनेक दिन दय बसर दयरा 25 बसर दयरा आफुरो किन्तु सान अफ द सॉइल ओ त्रिपुरानि हानि बसारो आफुरोबो जों सातक जाखा आबुनि परे चिन्ताधारा खायखा चिनी नेतारो आउन बगे जों ब्रनो मुत्य मा खालायनाय सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया द्राव कुमार रियांग हरिनाथ देव बर्मा पुइला एडीसी मानपुरो सीएम हरिनाथ देव बर्मान अंगो आबुनि साथे दङ चिनी विजय कुमार रांखल दाबुबो गोथां आबुनि लगे गोबां मा नेतारक दङ जेमन दीपचंद्र रांखल बरकबो अ आन्दोलनो इनभल्व खायजाक रक मांसि किन्तु आबरनो जों मुत्य मानारक नाय तापक तायबो बुकसो चिनी दंथगै अंगला अ ब्रकनि जे परिश्रम आबनोबो जों ग्रिप माखायनाय दिनि एडीसी आजायमानि फाउंडेशन नि दे बिसिंतै কক दमनो ताबु अ एडीसी माननि पुरो जे ब्रक चिरि खगमानि त्रिपुराते एडीसी गठन करते হবে हिनै 1967 सनो पुइला कांचा काप्राओ त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिनै ब्रक कायसा कमिटी खाटा आफुरो ताबु बर्तमान एक्स एमएलए तथा जिनि स्टेट नि प्रेसिडेंट ब्रंगनां विजय कुमार रांखलनो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि रिजागो आंदोलन खायते 17 बছর 1967 सननि सिमी 1984 सन अब्दि नरक हिसाब खायनाय दि 17 बছর आंदोलन आफुरो तामुंखा आफुरो केबें लायखा गोबां मा राजनीतिक बदल र जुंनो केबेंखा तामसा आफुरो कुबुर खायनारो गोसावो नरकनो एडीसी गठन खायनाय रिगला थुइरिनाय गचाक खायनारो गोसावो ओ त्रिपुराओ कुनु समय एडीसी गठन खायनाय रिया दरकार नागे चिनि थुइरिनाय जत्तो पाल अंलायखा आबो बिसिङो ताइबो चिनि तिप्रासा बाय तिप्रासा बेंगाय लायखा आरे तिप्रासा र नरो मुति सितांगना रिंगिया एडीसी माने भाई चालुनाय आरे तिप्रासा र नरो बेरमान सिनामना रिंगिया एडीसी जुदिनो मान कांगे नरो भाई कै चालुनाय हिनै गोबांमा केबें मुं चिनि बिसिङो फायखा थार मुंबाय ब्रकनि दर्जननि शक्ति बाय ब्रक आंदोलन खायते मुया चानाय चाकुई चानाय एक फौ हिनै चिरिकते उनाचे कानाचे आफुरो गारि बुकुरै गुरा बुकुरै याकुंबाय हिमै 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर बिसिं बासां हाबै चिनि बररनो थुमसा तुबै जखन आबु बचिनि लगे कथां तंको जे पवित्र भक्ति जमातिया रिरंग तलाङै इंदिरा गांधी नि आरो दिल्लीयाव थाङै कापखा अरे मैम चिनि ओ हात्रिपुरा एमन जों मेजरिटी तंमानि तिनि माइनरिटी खा जोंनो एडीसी जुदि रिया खांकाय जों कमरेन थांनाय चिनि ओ तिप्रासारो आउनगै मेम जोंनो खायरक जादि हिनै मगन मुक्ति खिखलाय मानि बिसिंतै यां चिनि नेतारो आंदोलन खायमानि बिसिंतै पाल खायै थांसा तंगै दाबि खायमानि बिसिंतै 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जोंनो एडीसी रिनानि बाय दं खाता खक्ताय बकुसो आउनगै जों तिनि सानानि मुजुङो आंदोलन सारा कुनो मानथाय गरै चिनि मानथाय छेगै नानानै नांनाय जों नगा आचुगै दंखांके चिनि मानथाय बेबाक कमरनाय ताकताय बुकसो आबो जोंनो बेंगाय दंगो अरे महाराजानि एकट बरो इंटेलेक्चुएटर चिकनसा पार्टी त्रिपुरा मथा तामु खायमाननाय किनि जोंनो ताबु बेंगाय दंगो किन्तु जों आबनो तिनि ओ एडीसी मानमानि सालनि बिसिंतै जों कताल वाचुगै बसकाङो हिज हाइनेस महाराज नो ताई बोलो गिरिवै चिनि ओ मानथाय चिनि ओ एकट चिनि थांसुकनानि लामा आबो जों महाराज नो लगिरिवै बसकाङो आगक माने नांनाय ताकक ताई बुकसो तावबो साइ दंगोब्ला दिल्लीयाव तो गसि दङ चिनि एकट रिनानि सेम आगिनि सिस्टेम नो
tabuk ni tongnai je sabka साथ सबका विकास सबका विश्वास हिन्नाई ओ त्रिपुरा ni BJP ro chini ekot chini manthai chini suktai abori nani tabu bukusia takuktai bukukso abo chung mapujinai chung cikon sa party hino bengayo moharas mukudhin moharas sinjaka bengai jaka pia andolon choyawoi tini joratui andolon trai to takuktai bukukso aun bagai tini rono sanan muchungo muito naranan muchungo chung judi ADC mai khangkai chini rokha kobos odon kamu chung hisab khai nai nai di त्रिपुरा वो मैप नहीं नहीं दी 3 भागे 2 भाग में ADC फियाबा चीनी पावर चीनी एम्पावर चीनी या ताबु खानो करोई तामानी करोई आउन भागे न जोंग तिनी डिमांड खायो जोंनो ग्रेटर त्रिपुरा रे मारी नाई हने ताबु ताई बुसो ताबु थाई दंग ले ब्रो ग्रेटर त्रिपुरा रे कोबे कोकोनो होबे ना साइ दंग तुम ब्रो ने लामा ब्रो दिल्ली इच्छा दंग खांके बेबाक नो इम्पॉसिबल नो पॉसिबल दंग नाई ताबु ताई बुसो ताबु नाई नाई दी ADC wo joto kisu chung mamani bising tino tini bibhinno doptor toi chini ADC eleka wo junal hoite sub junal hoite je doptor chungno rimani abo paino tabu baksa ARDDO chakri mangka baksa co-property chakri mangka baksa fisheries department chakri mangka baksa ICATO mangka baksa industry mangka baksa nini PWD mangka mahai jodi pro andolon kaikan kai o department rogot chakri tini klaide mangka mo abo bochung mawan suktai tini সাতষট্টি ইংরাজিও টিউজেস হিয়ে গঠন খেপনে পরেও মুভমেন্ট খেদে খেদে 17 বছর মুভমেন্ট খেয়ে চং 1984 ইংরাজিও যখন তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী আফুবো TTADC নাঙো নাঙিও বাং নারনে হানি ভূমিপুত্র রক দাবি খেতো হিয়ে ডিক্লারে 1985 ও ইমপ্লিমেন্ট খে ও আরো মুভমেন্ট থাংনাই চিনি ফাইটার রক চিন জাতিনি সামুং তাংনাই রক কর্মচারী খেমদে জাতিনি সামুং তাংনাই হিয়ে চাকরি খেদে খেদেও চাকরি নয়া কারে থাংনাই রক চাকরিয়া কারে জাতিন তৈ খোয়া নাই হে জাতিনি সামুং তাংনি তাং থাংনাই রক অনেক জন থৈহা নিনি চুং সিমদে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া রবীন্দ্র দেববর্মা দ্রৌপমা রিয়াং আক্ষেত্রে বিকে সারসৌ রক্ত তাও ফাচিন লগে তংখো সম্মিন TTADC শিখ শিদুল নিয়ে ঘোষণা খেরি বাইনাই বীরনিং সিংহ প্রখে খ্রৌ নইনেছে জাতিনি ফাইটার তিনি নগেন্দ্র সারসং খে খ্রৌ নইনেছে জাতিনি ফাইটার দিল্লিনি যন্তর মন্তর আবদি একে যেটা পার্লিমেন্ট ও থানেমা লামা উংয়া আবদি একে লাই থামা ইয়াংনেমা লামা ওছে ব্রাও আপো ব্রই খুবদ স্লারন লগে থাঙ্গেম ছাইসন লগে ও থাঙ্গে মুভমেন্ট খেয়ে আব যন্তর মন্তর নি লামা ও সুসগে তপুন ইন্দিরা গান্ধী লাই থামা ইয়ানি কারণে নক মা সাইমি হিয়ে চিনি হিস্টোরিও ও চিনি ADC শিখ শিদুল হিয়া আদাই খেতে বলে বনো হিয়ে চুন সিমদে আরো ননসিয়া চুমব্রাউনি মুভমেন্ট বাইন ADC গভর্নমেন্ট যখন ফর্ম খে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নি যেটা সেবক খেত মানে জড়া পাইহাছ কেবিটি মাস্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেটা ADC বাই বহন খেম ডিপার্টমেন্ট আবার ও চিনি ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল ST নন ST রফ আর ও ফেসিলিটি মাই দङ আবং বাউনো চু bo ADC de palomole শুধু চিনি ট্রাইবেলিয়া নন ট্রাইবেল ফ বন পালন খেনে নি দরকার সেই মামিংখে আপরত ADC এলাকা হিয়ে ফ সুদূর ST রসিয়ে ফ্যাসিলিটি বা চাকরি বাই আলে ফিনা যত জাতি সে আর অংশগ্রহণ খেয়ে পার্টিসিপেট খেয়ে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তমন কারণ আলাদা আলাদা ময়ো উমু আলাদা ময়ো আরেন ফ জাতি রক্ষা খেনে বলে হান রক্ষা খেনে বলে যে কোনো ইগলাও দেই থো বিশ কাং দেই থো পান্দ্রা দেই থো হোগলে দেই থো চুন সাপোর্ট খেনে দরকার তো চু নুমায়ো যে বিভিন্ন সময় ন্যাশনাল পার্টির
नेशनल पार्टी रो 23 आगस्ट रो CPM थो कांग्रेस थो BJP थो कोनो समय पालो या इवेंट तिनिफो नेशनल पार्टी खेने रो पालो या चुमनु मयो त्रे जागोले ब्रेन नो चिनी ब्रू तमसिले चिनी ब्रू नोले फिल थो मन कारण किछुता राजनीति नि मुंबई चिनी कुलेरेबो तिनी दुइटा जागाओ तिते दिसि माइमोनि साल सेलिब्रेशन खे दङ नेशनल पार्टी मामिंखे बोले नि आइनि खाला सातमानि कारण गडियो सुयानि कारण बदिखे किछुता इक्लाउ देफोंथो पांद्रा देफो आखे सुजुगलानि नाय दङ ताखुरम खुरम मदे नोसियो नोसा खे मदे bo state ni under of chine ADC here to know asio of apu movement kherero jodio khati yelar bayangkhe chungta onek obosta kahilo tongkhamo areng ba no chu ria ha ria wepho maya mai phu mai chal mode chine kobro kauthai kya to ADC 6 schedule declare khe 6 schedule 8 schedule khe pho chine implement khe na khe चीन स्टेट ऑफ सा डिपार्टमेंट तो अब देखिए चीन एडीसी फॉर होल डिपार्टमेंट तो नहीं दरकार आखिर होल डिपार्टमेंट तो फिर है मांग फिनाय कर्मचारी नि दरकार फान नि दरकार अपने कारणों से चुन चीन बो तिप्रासा एकॉर्ड ये चीन ताओ श्री श्री महाराज प्रदुत किशोर नि नेतृत्व दिल्लीओ त्रिप्राखी चुक्ति एग्रीमेंट उंगलाई मनि काउखे बसी जुदी आप वो 6 schedule हिये जुदी खाते लारो हम क्रोइंग तो सिंखे जुदा वो त्रिपाखी चुक्ति ये एग्रीमेंट उम्मायां खामो अब हम बानो चुं विशेष करा कालार बिक्तिया जे कुनो जाति जे कुनो पार्टी बदिनमा 23 आगस्ट देनिमा प्रोग्राम रोनो हर जगह वो चुं पालन ने दरकार चुं ताकलायो Tripura song, Chini Nogendro Jomatia, Chini Drau Kumaria, Chini Bijirang Polsa, Ketrek Bang apa dikir, ada lek thang tumpai ko, thuinai no bisile banga, are mi tinio brong ni, msap tui chup sa se chung, bo hano, chung mai nai, brong ni sak thek mo wai ke mai ye chung, tinio actually bosor chung palau lai tumayo, are mi chung sudu brong no chung nahe leungya joto brong pare brong khekhuina ha bocini ADC hano bazagano tale chung se poriborton ba saye brong ni sap toi sup sarok se chung bono kaham ke chini ADC no tui satma rawa kuno jati betya kuno rasnitiya mainke joto se bono chung ekot mane thaha ke se chung bocini hano rokha khenai bocini hano chung tuisa nai tuisa mo bolte chini development chung nai hai singke borono chini kaubru bai thea kau sa mo to noksi nim sio setre ke ha no ni sade abo keu bo chung chuthai ba gunda chung chimoro no posyo mode tini abono reference to en ang sisa chini edisio bo Tripura rajyo nim sio setre ke ha rajyo ni sade bocini edisi unge tungi are mbak ye Tripura rajyo po chini rajyo no edisi po chini no are po no abo edisi hai si ke sudu chini mahinai kunthai bara sudu kunthai bara ya tre jati po no tongo are po majority chini mahinai chini kunthai bara no chung pango bode ke no chung bishes ke chung tui sa nai momala chini edisi no chung rokha khe nai bangma satma ko ini ni salo chung tongo arpono sathawyama chini biskang ro bruk lai pai tung phai mbak ye so asu sake chung chi mai nai he nau jo to no probono masiring ko se are mbak ye tre ya ko ro pho ta ang 23rd August 1984 nishimi TTAADC chengjagai phaika chini samungang kha chini hani borok rokni hukumu mukumuno kuchugoti shawui hayungni biskango shini mungranani
chini katal achai songni bagai lama kaham senamai borok no reng kaham ni shep ruwi thangmung ni bakhak tei kuchugo kasarui telangnani chini borok rok no shep kaham ruwi sak chukchak khlaiei do pharak rnani thanglai shuthani tei sakham ni shep kaham rnani tei obo hai kabang ma samung rok no tangai kuchugo telang thangnani bagai TTAADC songchajakha chung shuruo chini borok rokni bagai tai tini ni ok thar salo chung chini dopa hamkrai ni bagai tei waisha samai tanglai phiro hambai